Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Joe di SER Speaking English Fluently atau berbicara bahasa Inggris dengan lancar. Untuk yang baru bergabung, saya ucapkan selamat bergabung dan ayo kita belajar bersama-sama untuk meningkatkan kemampuan kita berbicara bahasa Inggris dengan kaidah yang benar. Dan jangan lupa di subscribe supaya kalian dapat terus mengikuti update dari channel ini. Untuk yang sudah bergabung, mohon dibantu like dan share-nya ke teman-teman kalian supaya lebih banyak yang tahu channel ini dan dapat belajar bersama-sama dengan kita. Ditunggu saran dan usulan kalian di kolom komen supaya channel ini makin disukai dan berkembang. Demikian juga jika ada pertanyaan-pertanyaan seputar pembahasan, jangan segan-segan tanyakan di kolom komen. Saya akan usahakan untuk segera membalasnya. Oke guys, langsung saja kita bahas topik kita kali ini, yaitu need. Need sebagai kata kerja berarti perlu atau butuh atau membutuhkan. Ditempatkan setelah subjek dan disesuaikan dengan waktunya. Untuk masa sekarang kita gunakan simple present dengan rumus subject plus need atau needs, di mana I, you, we, they menggunakan need dan he, she, it menggunakan needs. Demikian juga untuk kalimat negatifnya, I, you, we, they menggunakan don't, he, she, it menggunakan doesn't. Untuk membicarakan hal yang sudah lampau kita gunakan dengan simple past. Subject, I, you, we, they, he, she, it semua menggunakan bentuk verb to atau di sini needed. Sedangkan untuk bentuk negatifnya tinggal kita tambahkan didn't dan berlaku untuk semua subjek I, you, we, they, he, she, it. Oke, number 1. Need dapat diikuti langsung oleh noun atau kata benda. Rumusnya adalah subject plus need atau needs atau needed plus object. Contoh dalam kalimat, I need a little sugar for my coffee. I need a little sugar for my coffee. Saya butuh sedikit gula untuk kopi saya. He needs food and clothes. He needs food and clothes. Dia membutuhkan makanan dan pakaian. Martin needed you last night, but you weren't there. Martin needed you last night, but you weren't there. Martin membutuhkan kamu tadi malam, tetapi kamu tidak ada di sana. We need a big plastic bag for this garbage. We need a big plastic bag for this garbage. Kita membutuhkan kantong plastik yang besar untuk sampah ini. Untuk kalimat negatif, kita tinggal tambahkan don't atau doesn't atau didn't. I don't need any sugar for my coffee. I don't need any sugar for my coffee. Saya tidak membutuhkan gula untuk kopi saya. He doesn't need any food and clothes. He doesn't need any food and clothes. Dia tidak membutuhkan makanan maupun pakaian. We don't need a big plastic bag for this garbage. We don't need a big plastic bag for this garbage. Kami tidak membutuhkan kantong plastik yang besar untuk sampah ini. Number 2. Need juga bisa diikuti oleh kata kerja lainnya. Untuk simple present, subject plus need atau needs plus bisa menggunakan objek atau tidak, diikuti oleh to dan kemudian verb one. Untuk kalimat negatifnya tinggal don't atau doesn't plus need plus objek atau tidak ada objek, to plus verb one. Untuk kalimat pertanyaan, do-nya tinggal kita letakkan di depan. Untuk yang lampau, kita gunakan subject plus needed plus objek jika ada, plus to plus verb one. Untuk kalimat negatifnya, tinggal kita tambahkan did not atau didn't, dan untuk kalimat pertanyaan, did-nya kita letakkan di depan. Contoh dalam kalimat, I need more money to buy a new car. I need more money to buy a new car. Saya butuh lebih banyak uang untuk membeli mobil baru. Thomas doesn't need a dictionary to translate this book into Indonesian. Thomas doesn't need a dictionary to translate this book into Indonesian. Thomas tidak membutuhkan kamus untuk menerjemahkan buku ini ke dalam bahasa Indonesia. She needs to see the doctor this afternoon. She needs to see the doctor this afternoon.
dia perlu ke dokter sore ini. She needed little persuasion to come with us to the party last night. She needed little persuasion to come with us to the party last night. Dia membutuhkan sedikit bujukan untuk ikut dengan kami ke pesta tadi malam. Karena bentuknya sudah lampau, yaitu tadi malam, last night, maka kita gunakan needed. Do you need a help to lift those boxes? Do you need a help to lift those boxes? Apakah Anda membutuhkan bantuan untuk mengangkat kotak-kotak itu? Number 3. Need bisa diikuti oleh verb plus ing atau verb ing untuk membentuk kalimat yang mempunyai arti pasif atau passive in meaning yang kita terjemahkan dengan perlu atau butuh di. Kita gunakan objek sebagai subjek, diikuti oleh need dan kemudian verb 1 ing. Contoh dalam kalimat, I can't join them because my car needs servicing. I can't join them because my car needs servicing. Saya tidak dapat bergabung dengan mereka karena mobil saya perlu diservis. The grass in our garden needs cutting. The grass in our garden needs cutting. Rumput di kebun kami perlu dipotong. This old television needs repairing. This old television needs repairing. Televisi tua ini perlu diperbaiki. Number 4. Need juga dapat diikuti to be plus past participle atau verb 3 yang juga membentuk kalimat pasif atau passive in meaning. Rumusnya adalah object plus need plus to be plus verb 3. Contoh dalam kalimat, this room needs to be cleaned. This room needs to be cleaned. Kamar ini perlu dibersihkan. This machine needs to be oiled. This machine needs to be oiled. Mesin ini perlu diminyaki. The walls need to be repainted. The walls need to be repainted. Dinding ini perlu dicat ulang. Kalian perhatikan bahwa nomor 3 dan nomor 4 mempunyai arti yang sama, yaitu pasif atau awalan di. Jadi artinya nomor 3 dengan nomor 4 sama saja, hanya penggunaannya yang berbeda. Contoh kalimat yang ada di nomor 3 bisa kita gantikan dengan to be past participle juga. Contohnya, I can't join them because my car needs to be serviced. I can't join them because my car needs to be serviced. The grass in our garden needs to be cut. The grass in our garden needs to be cut. Ingat, bukan cut it, karena bentuk ketiga dari cut adalah cut. This old television needs to be repaired. This old television needs to be repaired. Demikian juga dengan nomor 4. Contoh kalimatnya bisa kita ganti dengan ing. This room needs cleaning. This room needs cleaning. This machine needs oiling. This machine needs oiling. The walls need repainting. The walls need repainting. Semua artinya sama. Oke, kita lanjutkan. Need sebagai auxiliary verb sedikit berbeda dalam pemakaiannya. Tidak perlu ditambahkan s walau subjeknya orang ketiga tunggal atau he, she, it. Jadi bukan she needs, tetapi she need. Tidak perlu menambahkan juga to sebelum kata kerjanya. She need plus subject plus need plus verb 1. She needs to drink this medicine, itu sebetulnya artinya benar, tidak salah, tetapi dalam hal ini karena kita mau menunjukkan need sebagai auxiliary verb, maka kita gunakan tanpa to. She need drink this medicine. She need drink this medicine, yang artinya sama saja, dia perlu minum obat ini. You need study now. You need study now. Anda perlu belajar sekarang. Selain itu, bentuk negatifnya juga bukan don't atau doesn't atau didn't, tetapi needn't, singkatan dari need not. Subject plus need plus not plus verb 1.
Need not disingkat menjadi needn't. He needn't drink this medicine. He didn't drink this medicine. Dia tidak perlu minum obat itu. You needn't study now. You needn't study now. Anda tidak perlu belajar sekarang. Bentuk pertanyaannya pun need-nya menjadi need-nya diletakkan di depan. Need he drink this medicine? Need he drink this medicine? Perlukah dia minum obat ini? Oke, kita lanjutkan. In need of. Pada beberapa kasus, kita dapat juga menggunakan ekspresi in need of sebagai kata kerja. Subject plus be, dalam hal ini be-nya kita ganti dengan MSR. In need of plus noun. Emily is in need of money. Emily is in need of money, yang artinya Emily membutuhkan uang. Sama artinya dengan Emily needs money. The roof is in need of repair. The roof is in need of repair. Atapnya perlu diperbaiki atau atapnya perlu perbaikan. Sama dengan the roof needs repairing atau the roof needs to be repaired. Atapnya perlu diperbaiki. The roof needs repairing atau the roof needs to be repaired. Oke. There's no need atau no need, yang artinya tidak perlu untuk atau tidak harus atau tidak usah atau tidak dibutuhkan. Kita dapat memberitahu seseorang bahwa mereka tidak perlu melakukan sesuatu sebagai cara untuk memberitahu mereka untuk tidak melakukannya, atau menyuruh mereka berhenti melakukannya, misalkan karena itu tidak perlu. Kita lihat contohnya. No need to email. No need to email. Tidak perlu email. No need to call the fire department. No need to call the fire department. Tidak perlu menelpon pemadam kebakaran. No need to mix water. No need to mix water. Tidak perlu mencampurkannya dengan air. No need to be thinking of romantic words. No need to be thinking of romantic words. Tidak perlu memikirkan kata-kata yang romantis. No need any maintenance. No need any maintenance. Tidak perlu perawatan apapun. No need to thank me. No need to thank me. Tidak perlu berterima kasih kepada saya. No need to thank me when I speak the truth. No need to thank me when I speak the truth. Tidak perlu berterima kasih kepada saya ketika saya menyatakan atau mengatakan yang sebenarnya. No need to thank me, I'm just doing my part. No need to thank me, I'm just doing my part. Tidak perlu berterima kasih kepada saya hanya melakukan bagian saya. There's no need to call a doctor. There's no need to call a doctor. Tidak perlu memanggil dokter. There's no need for that kind of language in my class. There's no need for that kind of language in my class. Tidak perlu bahasa yang seperti itu di kelasku. There's no need for thanks. There's no need for thanks. Tidak perlu terima kasih. There's no need to thank me. There's no need to thank me. Tidak perlu berterima kasih kepada saya. You don't need to thank me. You deserved it. You don't need to thank me. You deserved it. Anda tidak perlu berterima kasih kepada saya. Anda pantas mendapatkannya. You don't need to thank me, Laura. You don't need to thank me, Laura. Anda tidak perlu berterima kasih kepada saya, Laura. You don't need to thank me for that. You don't need to thank me for that. Anda tidak perlu berterima kasih kepada saya untuk hal itu. You don't need to thank me for anything. You don't need to thank me for anything. Anda tidak perlu berterima kasih kepada saya untuk hal apapun. You don't need to thank me, you earned it. You don't need to thank me, you earned it. Anda tidak perlu berterima kasih kepada saya, Anda layak mendapatkannya. Oke, kita lanjutkan dengan latihan-latihan.
Oke, kita lihat jawabannya. Number 1. We need to go shopping tomorrow morning. We need to go shopping tomorrow morning. Kita harus pergi berbelanja besok pagi. This television needs repairing soon. This television needs repairing soon. Televisi ini perlu segera diperbaiki. Atau versi yang lain, this television needs to be repaired soon, yang artinya sama saja. This television needs to be repaired soon. Number 3. She needs to make a new dress for the party. She needs to make a new dress for the party. Dia perlu membuat baju baru untuk pesta itu. That old house needs painting if you want to sell it. That old house needs painting if you want to sell it. Rumah tua itu perlu dicat jika Anda ingin menjualnya. Versi yang lain, that old house needs to be painted if you want to sell it. That old house needs to be painted if you want to sell it. Artinya sama, rumah tua itu perlu dicat jika Anda ingin menjualnya. Kita lanjutkan dengan exercise selanjutnya. Oke, kita lihat jawaban nomor 5. I need to study harder for the exam. I need to study harder for the exam. Saya harus belajar lebih keras untuk ujian. The rooms in my house needs repairing soon. The rooms in my house need repairing soon. Sorry, need-nya tidak perlu S karena room-nya banyak. The rooms in my house need repairing soon. Kamar-kamar di rumah saya perlu segera diperbaiki. The rooms in my house need to be repaired soon. The rooms in my house need to be repaired soon. Artinya sama. You need to study Spanish before you leave for Spain. You need to study Spanish before you leave for Spain. Anda perlu belajar bahasa Spanyol sebelum Anda berangkat ke Spanyol. I can't join you because my car needs servicing. I can't join you because my car needs servicing. Saya tidak dapat bergabung dengan Anda karena mobil saya perlu diservis. Versi yang lain, I can't join you because my car needs to be serviced. I can't join you because my car needs to be serviced. Number 9. My father needs to exercise every morning. My father needs to exercise every morning. Ayah saya perlu berolahraga setiap pagi. Kita lanjutkan. Okay, number 10. The report needs correcting before you type it. The report needs correcting before you type it.
Laporan itu perlu dikoreksi sebelum Anda mengetiknya. Versi yang lain, the report needs to be corrected before you type it. The report needs to be corrected before you type it. Number 11, I need to make a phone call. I need to make a phone call. Saya perlu membuat panggilan telepon. Number 12, I need someone to help me. I need someone to help me. Aku butuh seseorang untuk membantuku. Number 13, the cars don't need washing. The cars don't need washing. Mobil itu tidak perlu dicuci. Versi yang lain, the cars don't need to be washed. The cars don't need to be washed. Number 14, the student needs to wear a uniform. The student needs to wear a uniform. Siswa itu perlu atau harus memakai seragam. Kita lanjutkan. Okay, number 15, they need to study harder for that test. They need to study harder for that test. Mereka butuh belajar lebih keras untuk ujian itu. Kita tidak bisa memakai studying atau to be studied karena itu menjadi awalan di. Mereka perlu dipelajari. Akan menjadi seperti itu nantinya. Number 16, the flowers need to be watered. The flowers need to be watered. Bunga itu perlu disiram. Atau versi yang lain bisa the flowers need watering tanpa to. Okay, number 17. His piano needs tuning. This piano needs tuning. Pianonya perlu di style. Number 18. I need to go shopping this afternoon. I need to go shopping this afternoon. Saya perlu pergi berbelanja sore ini. James needs to see a doctor soon. James needs to see a doctor soon. James perlu pergi ke dokter segera. Number 20. The house needs painting soon. The house needs painting soon. Rumah itu perlu dicat atau rumah itu butuh dicat segera. Kita bisa memakai the house needs to be painted soon. Tapi di sini tidak ada pilihan itu. Oke, kita lanjutkan. Number 21. The squeaky door needs to be oiled. The squeaky door needs to be oiled. Pintu yang berderit itu perlu diminyaki. You will need to be here at 7. You will need to be here at 7. Anda dibutuhkan di sini pukul 7. It's too hot and my hair needs cutting. It's too hot and my hair needs cutting. Terlalu panas dan rambutku perlu dipotong.
24. Nina doesn't need to pay the bill. Nina doesn't need to pay the bill. Nina tidak perlu membayar tagihan itu. 25. Do you need to bring these books? Do they need to bring these books? Apakah mereka perlu untuk membawa buku-buku ini? 26. We don't need to wait him. We don't need to wait him. Kami tidak perlu atau kita tidak perlu menunggu dia. Oke teman-teman, jadi sekian dulu pelajaran di video kita kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi kalian. Saya minta maaf kalau ada yang salah-salah dalam penyampaian informasi. Dan sekali lagi, mohon dibantu dengan like, subscribe, share, dan komennya. Okay guys, see you on the next video and bye-bye.